أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. يريد الله ليبين لكم. يريد الله، يريد चाहता है, अल्लाह 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 चाहता है, लियुबय्यिन वो बयान कर दे, वाज़िह कर दे, खोल दे, लकुम तुम्हारे लिए, वयहदियकुम और वो हिदायत दे तुम्हें, सुनना सुनना वाहिद, सुन्नतुन तरीका, तरीकों की, सुनना तरीकों की, अल्लज़ीना उन लोगों के जो मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले थे, तुमसे पहले गुजरे, वयतूबा वयतूबा वो मेहरबान हो, वो रुजू करे, वो मेहरबान हो, अलैकुम तुम पर, वल्लाहु और अल्लाह अलीमुन बहुत इल्म वाला है, खूब जानने वाला, हकीम बहुत हिकमत वाला है। वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम, वल्लाहु और अल्लाह युरीदु चाहता है, अन यतूब अनकिह यतूब वो रुजू करे, वो मेहरबान हो, अलैकुम तुम पर, वयुरीदु और चाहते हैं, अल्लज़ीना वो लोग जो यत्तबिऊना पैरवी करते हैं, अश्शहवाति ख्वाहिशात की, नफसानी ख्वाहिशात की, अन तमीलू अनकिह तमीलू तुम झुक जाओ, मैलन झुक जाना, अज़ीमा बहुत ज्यादा,
یرید اللہ، یرید چاہتا ہے، اللہ 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 چاہتا ہے، ان یخفف عنکم، ان کہ یخفف وہ ہلکا کر دے، عنکم تم سے یعنی بوجھ، وخلق اور پیدا کیا گیا ہے، الانسان انسان، ضعیفا کمزور، یا ایہا الذین اے لوگو جو، آمنو ایمان لائے ہو، لا تأکلو نہ تم کھاؤ، اموالکم اپنے مال، اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے، الا مگر، ان یہ کہ تکون ہو، تجارتاً تجارت، عن تراض، عن تراض باہمی رضامندی سے، منکم تمہاری طرف سے، ولا تقتلوا ولا اور نہ، تقتلوا تم قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو، ان اللہ بے شک اللہ، ان بے شک اللہ اللہ، کان ہے، بکم تم پر، رحیما نہایت رحم کرنے والا، بڑا مہربان، ومن یفعل ومن اور جو کوئی، یفعل کرے گا، ذالک یہ، عدوانا زیادتی، وظلما اور ظلم سے، ظلم کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے، فسوف تو عن قریب، نسلیہ ہم جلائیں گے اسے، نسلیہ ہم داخل کریں گے اسے یا جلائیں گے ہم اسے، نارن آگ میں، نسلیہ ہم جلائیں گے اسے، نارن آگ میں، وکان اور ہے، ذالک یہ، علی اللہ اللہ پر، یسیرا نہایت آسان، بہت آسان، صدق اللہ العظیم۔